Mga tropa, good morning. Meron naman tayong i-convert ditong upper ball joint swing arm. Yari na yung bolt. Kaya may slot na yan. Nilagyan ko na ng slot. Tropa, may grease fitting na yan. Nilagyan ko na ito. Ayan. Grease fitting. Tapos yari na yan. Oh, skip na yan. Yan ay Toyota GL. Yan.